मध्योद्भवे भुवैलावृतनाम्नि वर्षे गौरी प्रधान वनिता जनमात्रभाजी सर्वेण मन्त्रनुतिभिः समुपास्यमानं संघर्षणात्मकमधीश्वर संश्रये त्वाम्। भद्राश्वनामक इळावृतपूर्ववर्षे भद्रश्रवोभिऋषिभिः परिणूयमानं कल्पान्तगूढनिगमोद्धरणप्रवीणं ध्यायामि देवहयशीर्षतनुं भवन्तम्। ध्यायामि दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिसेव्यमाणम् उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिम् एकशुद्धज्ञानप्रदं नरहरिं भगवन् भवन्तम्। वर्षे प्रतीचि ललितात्मनि केतुमाले लीलाविशेषलसितस्मितशोभनाङ्गम् लक्ष्म्या प्रजापतिसुतैश्च निषेव्यमाणं तस्या प्रियाय हृतकामतनुं भजे त्वाम्। रम्ये ह्युदीचि खलु रम्यकनाम्नि वर्षे तद्वर्षनाथमनुवर्य सपर्यमाणं भक्तैकवत्सलम् अमत्सरहृत्सुभान्तं मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तम्। वर्षं हिरण्मयसमाह्वयमौत्तराहम् आसीनमद्रिधृति कर्मठकामठाङ्गम् संसेवते पितृगणप्रवरोर्यमायं तं त्वां भजामि भगवन् परचिन्मयात्मन्। किञ्चोत्तरेषु गुरुषु प्रियया संसेवितो महितमन्त्रनुतिप्रभेदैः दंष्ट्राग्रहृष्टघनपृष्ठगरिष्ठवर्ष्मा त्वं पाहि विज्ञनुतयज्ञवराहमूर्ते। यां यां दिशं भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजां सीताभिराम परमाद्भुतरूपशाली रामात्मक परिलसन् परिपाहि विष्णो। श्रीनारदेन सह भारतखण्डमुख्यैस्त्वं सांख्ययोगनुतिभिः समुपास्यमान आकल्पकालमिह साधुजनाभिरक्षी नारायणो नरसख परिपाहि भूमन्। प्लाक्षेर्करूपमयि शाल्मल इन्दुरूपं द्वीपे भजन्ति कुशनामनि वह्निरूपं क्रौञ्जेम्बुरूपमथ वायुमयं च शाके त्वां ब्रह्मरूपमपि पुष्करनाम्नि लोका। सर्वैर्ध्रुवादिभिरुडुप्रकरैर्ग्रहैश्च पुच्छादिकेष्वभयवेष्वभिकल्प्यमानैः त्वं शिंशुमारवपुषा महतामुपास्य सन्ध्यासु रुन्धि नरकं मम सिन्धुशायिन्। पातालमूलभुविशेषतनुं भवन्तं लोलैककुण्डलविराजिसहस्रशीर्षं नीलाम्बरं धृतहलं भुजगाङ्गनाभिर्जुष्टं भजे हर गदान् गुरुगेहनाथा।